హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ప్రిన్సెస్ శ్రావ్యాని. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఇప్పుడు కళ్యాణం జరుగుతుందండి, చూపిస్తున్నాను చూడండి. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणीजनीरकाभ्यां नमः श्रीवरदाभ्यां नमः श्रीवरदाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीदेवीमहादेव्यां नमः मधुसूदनोपवित्राजायाते बुद्धाकान्ते कलियुगे प्रमोदाये भूमिके भारतवर्षे भारतदेवं कर्णसिंहाय श्रीरयस्य ईशान्यं प्रदेशे गङ्गागोदावरीदेशे आग्नेयमयं प्रदेशेषु मुखगीते सर्वकालमेव श्रीजगदस्य श्रीमती श्रीब्रह्मण्येश्वरस्वामी